Assalamualaikum warahmatullahi jami'an wabarakatuh. Sa guna demeneng na bagiluto ako sa kapsa amano. Manadeng kapsa ialabin kanginto kamadakal panangalan na yalong pan iningungalan na kapsa. Balinya bagalenwa na nya ba ipaninunin. Namba ipaninunin. Namba nyaba ipaninuni. Geleno naba ipaninunin. Inunang ko dan mangala di panino. Bali gagasang ko dan imano kanya. Bangiluluang ko dan kamadaka gidiludin sa mano. Siapa noloda giloda sipi kanduta makatawag sa Pilipinas. Balinya bay naibagawa kasyaba kuha na bedaman lango na sakitin sa bagaway na amba mapiapa no kuha na dita iluluana aden lodi na mapiapa no giloda sa sipi apakatawag sa Pilipinas nana yata kuha na gakwalo na sakit madakale germs nin bali tumbay bagawan niya bay kakwana siya ba sakit aga timo siya ba sa kuwana naman ka bali bang iluluan ng balumang kando gawa iludin para malinis bebegwang kando begatila ka kenas kaboy bebegi tapi amano ka beguan mambu suka baliannya dan bagebunang ko din amay ka betabi ng kay mano kay di ka betabi sa akwa naglaat ka tabi ka din saan sa alima ng ka mambu bay pabagkit mga gang di ka tabilon napasad mambu ba kangagangagan tabi ka bun sa lima ng kay sa timana itong mambu ba kaba kangagangagan ka ba nabilon kana gamitan ka pa sa glat bali to pang kagamiti ka sa glat kadin kan magagama na bisa lima di pa kagagi glat ko ni kamanota manghilay ako pansa medyo masla nya din nya bay pakagilatun sa mafia mamba bali pangalat ka din taman sa anday ka pasa din ka din ka pangalatan na masalah gida di makaluda may kabagiluton mamba bangabisan pangabis ka din taman sa anday ka pasa din depende din sa alkay kasi lang nakabangabisan ka lo mamba maya ba ikabangabisun depende din sa alkay kabangabisan ka lo natalanan ko mga bis katinawaga ko ni amo ko suguna ko ni ngenge natambay ako mega subagyang natambay ako sa bangwan ako kabangalad gulong ka lasa bagsugo ame ka din penggalabakan ta ngenge natambay boy mano ka sa ligim ako pagkadalo buat tigina pitasi ako ng kapangkana bela-belay ako din siya pagina-gina ko ng kanang magkapatan to din minangay ako din ng sa balaka bagwang ko pa ni sugo ni betang ko pa ni glata bali niya din napasad ko din mangalan niya demen ng so paninunin niya bay paninunin ipaninusa manok bali bagutun tanodan bagiloto started tanuso dapulang bali babagandalan high-tech mambunya ada pulang ka screen mana din
pia is kering peminggutan kabo begwana dan bagandal dan orientasi balik bedagwan tanudeng salana para sa kabangiluru nadan elana sana all na lang may mantika pa may lana pa ayan na si baliknya ba ibu harat dun namba mambu'i udin abagilutuan sa mano bali baguna isibuyas tekapan lu green pepper bali kaludaka taman 5 pasad kaandu di keten o di kaya andu di gatuto so panino bali mama galudan tapengikal sa manganggan kaandu kaluto sa pedo di kay gabrawn sa pedo so sibuyas tekapan ando green pepper bali ukantan udah menang ka medyo okay din bas ilentan udah menang okay din isibuyas niya do kapan do green pepper kando ki uman de menang so pad apa nino mamba kaludaka taman sa ndaw ikaluto na panino mamba kaludaka balik ko kada menang so ni mana nya kayu dia kanginnya kabdewang bansamaya mana nya kayu pampalasa na kuana kuana kapsa na ni banago ko ni pede manamba banago kulon muna bago tuwi kamatisan siabu sa uliani kamatisan balik kaluda kada menang ka indo mapia ikaluto na paninuni kaludaka taman 5 pasad na kaluda kabun kando kanin 5 kaluda balik kaluda kabun taman sa kapasad o panino kaluda kay pabagang kaso kaluda sa bibi lakudin balinya ba ibedalon ang buharat mix din ang ba paninunin saka salido tebuka kuana kasuberana sa kabiasinanan balik sa penganta den balik kaludang ko da menang baluman kaludan kaludaka kaando mapia ikaluto na panino kaludan nalia kastidi dem kaludan kastidi dem begaludan kanya den ibagini galudan bali uman tanu de menang suka mati kando gapasa deden na kaluda kada menang kando galuto ikamati sin Indonesia bagakuana sekani begipas ame kagipas din mga paninuni di kaya maumbal abrawn ibon talim nagapakay ta din ibanago so manok tagwang ko sa para di katutong kamnilatan solana balinya dan kaludan demenan kaludaka demenan kaludaka
maya ba iba bagkedon begkaludan taman sadi kipas sopanino kaanduson na namin na makaangay siya kanong manok sa pangantano demenem sa mga gan kaando bagkipas so panino ni balingan ko demenem sa buharat kanang kapasad ako din sa buharat. Bali imbalingan ko pa nilampay ni siya sa bangagasan kaando dagit malji nya ba itimo sa ibetimoson kay dugi ditagon sa man bali o kanta no demenem kailen tano nakaludan tano demenem nginto gapakay din magtaguan sa manok atawa kadipon ang manaso medyo okay din nikipos sa dini mga paninon bali itago tano din sa manok api nangalut api nangarad api na nabi kompleto mga mo pinangarad pinangarad pinanabi natawa ko dun pinangarad dami akong tawa pinangarad jauh pakandalo anahandang napasa din pinangarad pinangarad pinanabi baling-balingan ko panso tinagwang kulong ka para di pakasikot amay ko bugagasan bali kaludan tano demenem imano kanya galudan begaludan maya ba begaludan ando pakalapat supanino sa kano mga manok api nangalad pinanabi ando pinanabad kaando gawa kalangit ni begaludan maya ba galudan kaando gawa malangitin ando sakali beteguan saig na amay ka mawadan ilugunin kapara di malangit maluto so may agapsa ialabni namba ibon talin binaning malinig silang sa binaning wali sa pangantano demenem pagingapan tano kaawa na lugunin bali bagangapan tano kaawa na lugo na manok ng padidin tano den so ampara kano ibag kano manok kaando maka ready din para sa kapsa agapasa ialabnin nanginto kamadakal panangalan ng kapsapan ngalanin mana dengga pasaya alabnin balik kaludan tano demenem kaando tano gelay pune bedan alubu kapara kataguan dengan saig manasu mga gandeng gawe lubunin kaludan tano demenem taman sa di mapasad kapila ginawa istidi dem kaludan pakaluga-luga ti kagaludannya kagina-gina kun galuda lima tau mapasad kaluda nandin nan panbasi lugunin ka sa pangantan sa mga gan bali basi okay din ilen tanong mo na udah din lugunin o adem po begaludan bagilen o adem pan lugunin udala din
Bangaliden kando kata paya ngugat tatalgkep balik bali oki den daren logonin natagwanta no den sa ig mamba ikaluto sa kapsa amanok aga pasa alabnin alang-alangan din kapasa alabin naman kasubagyan bali mambabayi igin tatangkay kabuy igin sa dilo mapay kanu kuden mamba ikaluto sa kapsa amano kapsa aga pasa alabnin banta-banta nga kagina-gina kun bendada begaluda kun bentanda balita guanta no demnem sa timos makatalo makalibet kaangguna tabuan katimosin hindi ka pasa din kalodan tano demenem mamba kaando pantay-pantay sa timosin bali eleno den mayaba ikaloto sa kapsa aga pasa alabnin mayaba ibagkinda mga Arabo madakal ipasikot-sikutin bali gagasan tanos o begas kapara nday kaluto no manok na ibagtagulon inyaba banggagasan taman sa dikapugi giigin di maalong ibegas mayabay ka pangagasya sa begas taman di galong ibegasa di betel na menggagas bali bagumbal tano den sa sos para siya kanumano namba buharat ndo lana tagoy ka sa lana sa buharat mayabay mambay katagos sa lana sa buharat depende sa ka ikadakal alanan sa panganta sa buharat kay balingan ta kanapasad din bali mangilay ta demenam sa ibang alukalon bali neli ko din nyabon sa kani ibang alukalon kaandu pantay-pantay sa kani makalapat kanulana bali taguan tano demenam sa salsal tomato sauce yan yung ngalan siya na salsal yan yung ngalan sa English na tomato sauce o yan o di kaya tomato paste o di kaya ayan na naluto na ang ating manok naluto din sa kanin may tago-tano din lusa bedawag bedalo nilan asaniya kaya bedalon asaniya naniyabay magkamana-mana anan kuan iba nanti tawag siya bay treya kuanas kanin pangrobin balitago tano di manem sumay siya ay subagas siya kanu ignomano kando bagkapiain nanan niya batigilan ikapsa agapasa alabnin may kamagkaludan ng kaden na ilay kabuso kadakaluigin datangkay kabuka kasubalan na makinden mabinubog sumay nangka pamagkamadakaliigin nakulangi kabusay bali napasa din sa manok na taguan tano demenan sa sauce mayaba ikabanago sa sauce taguan sa sauce kando magkapiain na namuman bali bagtago siya sa oven ibang brown busok kanin
bali pangliden tanu ka do aden langon sos mando teguandem ng siya sa balang andem teguan sa sos kan do bagkapyain na namong manok mayaba ikang banagulon sa sos madakal gidi pa siku-siku taga bangiluto siya pakaluga-lugat mayaba ika bangiluto siya madakal gidi ipasikut-sikutin bali ni pajusos tano na ibadan tano dan langon kinasama balik lagi nagkanapa sa tudeng taguan sa sos no kanta no sa oven ka itagot tanulong sa manok ayan na si mamba ibabagkedo ibang brown do sa pulo balilenta no sa begas kamay-kamay apa yang napakanot ka din niya ako yung kando di gatutong sanang kagoy tagos sa number 2 ikayaw ni para unti-unti pedo-pedo agamalan egnin na lapiang subalok no mainin nandun sa kanin naluto din bali si kalan tano kaando digid betigas amika bagibanan ka nyabas kanin nyaba ikapsa mayaba ikaluto sa kapsa kapsa aga pasai alabin mayaba bali metodemban kapasan ako dan mangiluto niya din sa kanin. Assalamualaikum warahmatullahi jami'an wabarakatuh.